warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil qawnaini wal thaqalain, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Hadaratal muhtaramin wa masyayikhanal kurama, akhi fillah Al-Ustadz Mas'ud, pengasuh pesantren Khairuz Zadi Taqwa, akhi fillah Al-Mukarram Kyai Haji Abdurrahman Saham, bapak-bapak dari unsur pemerintah, baik tingkat kecamatan atau tingkat desa, Jamiyatul Hadrah yang saya cintai, hadirin hadirat, muslimin muslimat, muhibbin muhibbat rahimakumullah. Malam samangken beten kula sareng panjenengan sesaja along polong apol kompol nengi majlis sebarokah, majlis sepenuh kalaban rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena beten kula sareng panjenengan sesaja datang dari Telembang Sebang, dari Compok Bang Sebang, sobong niatan lain kecuali ta'ziman wa takriman, karena nak dimaki ben amul ja'aki baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui peringatan seampun secara rutin, ampun deti tradisi, ampun deti adat kong langkong di lingkungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama ala tariqati ahli sunnah wal jamaah. Saben-saben momentum yang terkait dengan peristiwa bersejarah sete pada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau nuzulul Quran, Rajabiyah, Isra Mi'raj, tahun baru Hijriyah, hijrona Kanjeng Nabi, ben malam samangken kita pada pak kalaban Allah, umur kita pada pak kalaban Allah, deka bulan Semuljah, bulan agung, karena nengi bulan Kak Dinto lahir seorang pemimpin umat, seorang pengayom, seorang pembawa bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus akan menjadi garansi, akan menjadi borak, akan menjadi jaminan dak pesen kula sareng panjenengan sesaja kaangkui oleh syafaah, oleh beltambel dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat la yanfa'u malun wala banun, pada saat harta ampun tidak lagi berharga, anak lagi tidak lagi ada manfaat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang sengadep deka Allah biqalbin salim, kalaban ate sesalamet. Orang aja ge salamet ate nika obat ta lebat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang mailanga panyakit naate, panyakit rohani, nika kotu lebat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa orang sehat secara fisik,
petena soke malah kadang juara silat. Tapi lamun misalnya pas soke na tak hiba ka Kanjing Nabi, gege na tak esambi ka Kanjing Nabi, nika berarti petena sehat, rohani na sakit. Lamun misalnya beten sakit, obat tak gempang. Seberat apapun penyakit, tapi penyakit fisik, nika obat tak gempang. Karena orang beda sakit paru-paru, sakit jantung, sakit kanker koroner, atau sakit stroke sekalipun, obat tak gempang. Dan pasti sembuh. Napa obat ta? Mate. Mun pun mate beres wat. Saya tak pege tak kira tak pege boleh. Saya mengi tak kira mengi boleh. Saya jantung tak kira penyakit jantung boleh. Tapi lamun endik penyakit ate, takabur, ria, sombong, hasud, dengangan gaoreng, tegaan gaoreng, takabur, nika obat ta kotulebat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nika penyakit tak bisa beres ning itunya. Penyakit nika sampai depak deka akhirat. Ning ke dia kita butuh seorang dokter spesialis. Ketika penyakit batin ampun menempel di rohani kita, pas badan kaula sareng panjenengan tak diobat, maka badan kaula sareng panjenengan akan sengsara selamanya. Kaula sareng panjenengan odik hanya sesaat, odik hanya sebentar. Eka beraki ben ulama ben Kanjeng Nabi abek nikah pada ben bena jukajuan perak anaung, karena panas anaung. Mare abek anaung, lempo mare, istirahat mare, mesti kita akan kembali ke tempat tinggal kita masing-masing. Pada ben kaula malam samangken, sanajan pun yadakna bada berkat, bada kakanan, bada cecen, bada kapuli, mesti abek teromulia ka bengkok. Mesti pun tak kira pas muslimat nikah tekak pun oleh nyor, oleh kapuli, oleh wabuaan. Pas ngucap kata tat mas'ud, kau lagi nepai kanja, tak kira tat. Mesti teromulia ka bengkona. Mesti pun tero ala bunga, tero nguncura, tero tek keteana betesa. Mun pas alabung nengi kanja, kan tak lebur kan. Mbian misalnya ojang binian, temu pas buka kakapi, kodungai buka, kalambinai buka, lakean engki, tongkenga ojang, sarongga temui buka, tak lebur karena benih bengkonai kanja. Kapi akhirnya kembali ke tempat tinggal asal. Sedangkan tempat tinggal asal beten kaula sareng panjenengan nika swarga. Nabi Adam telma swarga. Pujukna kaula sareng panjenengan nika ningi swarga. Maka lamun misalnya beten kaula sareng panjenengan ada rumah masa depan yang telah dinapaktilasi oleh para leluhur, para syuhada, para solehin, para nabi-nabi. Lalu kemudian pada saatnya kita mulai tak tepak ka bengkona tibi, tepak ka pakarangan na orang, mbian mulai dari kanja dekian, temu mulai depak ka pakarangan na orang. Insya Allah panjenengan bakal curigai nyari apa dan nak dia. Jadi barina tak ada nak mapas dak nak. Anapa? Karena benih pakarangan nasibi. Pakarangan na kaula jelas. Orang seiman, orang selebur maca solawat, orang yang merindukan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ku laku paki jelas pakarangan na. Kaplingan kaula ningi swargana Allah subhanahu
Terus masuk surga na punten. Ibu-ibu terus masuk surga na punten. Bapak-bapak terus masuk surga na punten. Orang mentera masuk surga kudu mati helu. Terus mati ana punten. Ya lecek. Ndaraka surga tak mati helu bareng carana. Maka kaula sareng panjenengan sesaja tentu akan menyadari man ana, engkau siapa engkau? Tanya aki sambil kabakna, engkau siapa? Kanjeng Nabi melalui para ulama, para solehin pun abri contoh kepada kaula sareng panjenengan. Panduan dalam Al-Quran Allah menegaskan, walaqad khalaqnal insana min sulalatim min tin. Demi engkau akabai manusia min sulalatim min tin, eka kabai dari celot. Bahan bakuna kaula celot. Agak-agaan kukis dari tepung, dari telur. Bahan bakuna engki Bu, apa kusen bikang. Napa boleh bikang ngamekar. Pas elokis atas merah biru kuning, pas nam bikar pak repana abuasa ore ngalau du berkada na banten apa kusen bikang gian bahan bakuna kau lebih nempian debuna Allah kau bahan bakuna nikah dari empian kakapi dari celot kullukum min Adam wa Adamu min turab nakapi dari Adam ben Adam eka kebai dari tanah, eka kebai dari celot. Lamun misalnya bahan bakuna kaula celot, maka man ana sapang kok? Ale ngak ka genteng dari celot. Oh berarti engkau taretan engkau ria genteng. Ale ngak empian ka kene ka sanderi, lolo, heta, kene ka taretan kandung ambian gini kasih sandari pada diri cel. Napa kepentingannya? Man ana sapangko biar abe sadar engkau pak repak na bade dimma satia. Engkau ria pak repak na bade dimma satia. Kau tu sadar cek kau le bade nengitunya. Ada perjalanan yang lebih panjang sebagai tujuan akhir perjalanan bacaan kaula sareng panjenengan. Kalimat nikah kaula terinspirasi kalaban nyamana musallana Ustaz Mas'ud. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid. Anika ayat haji aslina. Al hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ini kayak pada tinya mana musalla khairaz zadi paling bagus sesango takwa. Empian mun ndik sango perjalanan jauh sanguna cokop tak kira kau beter jalan entar kajaba sanguna cokop tak kira ngak lengaan tapi mun empian misalnya ajalan tak usah tak ada pas-pasan beuy sanguna ngak lengaan lalala cok boros ada saya kakak ada pak kaderet apa dekian karena sanguna pas-pasan. Tapi lamun sanguna sesuai dengan perjalanan kita. Entar ka coba nyangu 1 juta. Entar ka Mekah nyangu 10 juta. Entar ka Sumenep nyangu 2 juta. Empian bekal tenang di dalam perjalanan. Anapa? Karena sanguna cokop. Yang kinabutan. Sedangkan perjalanan ke akhirat khairaz zadi at-taqwa. Paling bagus sesangu nikah takwa. At-taqwa hahuna.
Takwa ni kabada nengi ate. Takwa ni kabada nengi rohani. Sambil tanya aki ka rohani na beten kula sarang panjenengan. Mari amolot pe abua napa punten. Pe abua jan pejeng asolat napa punten. Jan pejeng puasa-puasana sendi otang. Waktu aga baca cenengi dapur tangker lekoran. Sambil nyip-nyip. Sia aga baca cen. Enger edapur. Padahal tak ada kaitan bersyariat. Munting puasaan edapur Masya Allah. Rasai kakap hijau cen. Coba-coba. Keniko kukisah rasai. Rasai. Abu kakak ada. Engki bu. Abu kakak ada. Tanya aki ka abak berempau tangga kita dekat Allah. Pejenga. Solat ta. Zakat ta. Mun haji. Kangkui orang saya mampu. Tanya aki ka abak beten kola sarang panjenengan. Abak pein di otang ka orang bro. Etaki abak etompo siang malam sore. Dek-dek labang. Beremah abak di otang ka Allah subhanahu wa ta'ala. Kaulah sarang panjenengan anapa agama nyamai ad-din. Ad-din nika bisa bermakna otang dainon. Allah mau tangga kaulah ban panjenengan. Beri elong gratis. Bada semula elong ka Allah. Ya Allah abdi nama sena elong apa adub ka baba. Sobung ring mesen. Beni by order. Beni pesenan dekat Allah. Ebri kopeng, ebri mata, ebri kolek, ebri obu. Padahal bahannya dari celot. Kalau dirangkai kalaban Allah, sebabini ratin selake genteng. Esongko lebur. Eburgu lebur. Mun ambi jilbabi lebur bu. Ambi na raja genteng buntok na tebel. Pas every jilbab peni lebur na bantan. Sobung. Tegak nambi na pun menang kontes. Sampai na menang kontes. Songko surbani tak lebur tak. Makhluk se paling mulja. Makhluk se paling lebur. Nika kaula sareng panjenengan. Anapa paringi mulja karena kita beri akal kalaban Allah. Akal kita difungsikan. Kaangkui bertanya tentang kehidupan. Kaangkui bertanya tentang masa depan. Bahwa akhir dari perjalanan. Karena abe eka kebai dari tanah. Abe li boleh kata. Tak kira ten. Orang pancor mate pas gentong ning tengah lorong tak kira. Karena di jasa misalnya muntat mas'ud kuranyona tolong kimun subung umur karena jasa na banyak kuramorok berema empon namun bisa cek bendem gentong ning yampera tegak bini na takok engkina butan pakun kotu abeli katana. Pakun abadi katana positif kini kapon. Malah cai pun Syekh Abdullah Al-Haddad etanya aki. Sareng santrena ya Syekh. Tunya kenangan napa saya kan to ya Syekh. Jawab sareng Syekh Abdullah Al-Haddad. Tunya ria kenangan naring mate. Besiodi. Siodi ngampung kasih mate. Coba. Beda orang kuburan nikah atokar. Pola nakaplingan. Beda. Mun odi, kening kala 1,5 meter perkara raja. Mun kuburan beda. Niko kaplingan, jole oleh sobung. Kapan mate masuk ke pemakaman besar, ngali aki 2 meter saparapat, lebar 1 meter sapolo, gulu aki ka dalam. Ada selamat tinggal. Roma, selamat tinggal. Bini, bye-bye. Tak kira tekak bini nang ngucap cintaku kepadamu sehidup semati. Lecek, carpak.
Karena saya laki namun mate tak noro acapur ka kubur tadi. Langsung pun endik persiapan. Saya laki nana apa boleh. Binina mate kada. Tado papak boloa resure pon. Aku beser boleh saben jatan. Enggina punten. Kaulah panjenengan saja. Akhir perjalanan sesuai kalaban bekal dan bahan ciptaan kita. Kita ika kebai dari tanah, abadi boleh kata nikah sesuatu yang pasti, sesuatu yang tidak perlu kita ragukan lagi. Itu sebabnya karena perjalanan kita ejunnya sakece dan akan kekal abadi ni akhirat, sementara akhirat alamatnya tidak jelas. Orang itunya baik. Mun alamat tak jelas, orang posang. Entar kasih tu bondo, nyari apotik. Entar kasih tu bondo, nyari mobil. Edim toko mobil, abe posang. Padahal baditunya. Abe entar kapodai, nyari telema ke Abdurrahman Saham. Atanya kion, kamat compokna ke Abdurrahman Saham, santrena ke As'ad. Alumni Sokarajo, empian ke, do pak pada pun ke kanan. Terus pon. Atanya empian koro ada kian ya dana SD Pancor, badannya mana Ustadz Mas'ud. Terus empian atanya kakak sak. Tanya kata Mas'ud pas minta ater. Abe itunya boy minta ater. Padahal alamat tak jelas, kenengan tak jelas, mata nangalee. Pas abe antara ke akhirat, bagaimana mizan, bagaimana hisab, bagaimana siratal mustaqim, berema surga, bagaimana neraka, pas tada pembimbingnya pagi, tada penghulunya pagi, jelas kita akan tersesat. Mun tersesat ning itunya bisa atanya. Tapi mun tersesat di akhirat, Allah tengko le taoning sematora genengi kubur abe wipun tako engkina punten beda orang misalnya karena lageng engkau tero ngalia tanah geludung tedungan naik dalam jurang beda ganja engkau tero latihan amate engkau tero tahu malaikat mungkar nakir ngapara. Jentar ka malaikat mungkar nakir, ebri virus corona, abo buru kakapi, takok kakapi, amasker kakapi, jaga jarak kakapi, sekolahan libur, solawatan libur, tahlilan libur, kun ebri ipanya ke corona, sekenekna minus 0,5 mikron, abe tanangale, abe takok. Napa boleh dalam kubur. Tapi dubuna kanjing Nabi, aksiru alayya bis salawati. Marapa banyak kasengkok maca salawat. Fa inna salawatikum mu'radatun alayya. Salawat coba nada pak kasengkok. Faman kanat salawatuhu mu'radatan alayya. Pasapa orang se salawat jada pak kasengkok. Haramallahu alal ardi antakula jasadahu. Allah ngaramaki deka bumi menggerogoti jasad tako leben panjenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang lebur maca solawat cek sampai kabar zah kubur pun aman. Kor apa jeng mulai dari kanja dekian apa jeng sauli aotak gelu aotak juk tojuk taredem tedung kayak nggak insanan penting tang gentangan engkau penting tak tedung baodi boleh ya takut tanuro takut tano karena an-naumu akhul mauti tedung dari tanama mate mata tanangale elong tak ngiding ubawan kopeng tak ngiding, kolek tidak bisa merasakan perak karenya bebu kelbu, munting etom paap saap tapak
Ya Allah, tompa absaab tapeke. Mun tompa absaab tapeke, empian bisa maca ayat kursi. Bisa maca ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Kalaban ayat kursi absaab bisa buru. Tapi menempian sedeti absaab, kakang sedeti absaab, cek maca aki ayat kursi, ayat terbuang kursi na angka. Arya ta'aba jeung absaab ya. Kursi na kalah, coba baca ayat kursi. Mbian misalnya empuk atau bekakang, sedeti absaab. Anu Allahu la ilaha illa baca kira buru muntah saja ngarkar ni kenika ayat saja angkui kursina angka buru kalta pengkal kenika karena potensi beten kole sarang panjenengan saja di nengitunya nikah kadang nyaman kadang taknya kadang panas kadang kadang deti setan kadang nyitan yang kina buten antara kapangajian tak bagi saya tak maki setan bola ke kau dah ke saya tak maki setan kan ni kan yang kira bukan laki antara pengajian maulot sama ken aduh lama maulot malolo tidak maulot satia maulot lakuna maulot engkau bila kamu maulot tawan benar misalnya kakak ngocak maka mun bini ngak kenika beni bini na pak repak na nyitan karena setan paling tanda kakanjing nah kau udah sarang panjenengan kompak laki bini simpatisan para tokoh hadir dekat dinto yundang kalaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solawat mari baca kanjing Nabi bunga tahlil mari baca ring tua kaula benempian berza bunga samangken kaula sarang panjenengan nikah jakna ke kholil asli namo lot nikah solawat mune beri pidato nikah buja capina vera male penta berselerai berembian male bada si mainga karena mun orang stade mainga bana demaah engkau antara kapancor bade di mas satya palapuan bana kakanan mas ya dari palapuan kakanan je kakak cerang kok painga tak anda kakacer bah Allah kakanan kakajam kakacer demak abana bekakanan enjak kakacer tolos tepak kabung kana ke tak tepak kakajam tan ketemu kabung kana kejam ibarat nawas kalau sarang panjenengan paengak malam samangken nikah dalam rangka di antara kita karena endi sifat lopa sifat lalai bacaan kaulah sarang panjenengan saben bulan maulud paengak boleh ada jaminan umur kaulah depak kamulud saya bakal datang bu beda jaminan bian ya tinarang kok mulut sati yang kok santai ya gelu tahun datang belum tentu takut laku nama malaikat Israel toron Arya cengkalan dia ngagalinggi ya ma pera odik pera anyaba pera ngakan tak engak ka pangeranna tak kasoon kana bina lai beri petunjuk coba na odik sementara mati adalah pasti kenapa yang pasti tidak kita siapkan dengan sepenuh hati beda saya tak maste deti orang soki tak maste tegak pun bolong benebang muntai beri Jerman angar yang kina butan enja engkau apolong ben BMT gudeng PC tapi tak beri Jerman angar Abu Jahal Abu Lahab majadi na kanjing Nabi semak ka kanjing Nabi tapi tak pernah ngincem akidah ka kanjing Nabi tak pernah ngincem keyakinan ka kanjing Nabi tabat yada Abi Lahab wa tab diabadikan sareng Allah di Al-Quran bahwa Abu Lahab selamanya berdeningin arah hari Senin berak bunga
Hari Senin ni Pak Bunga. Anapa mak bunga? Ngiding kabar cek ponakan seanyama Muhammad nikah lahir. Sayyid Abdullah taretan Abu Lahab lahir seorang laki-laki. Bunga ning hari Senin Abu Lahab saben hari Senin nikah tak seksa kalaban Allah. Wa kana hadza kafiran jaa dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fil yaumil isnaini daima yukhaffafu anhu bis sururi bi ahmada faman dhanna bil abdil ladhi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Beda orang kafir nyataki dalam Al-Quran wa tabbat yada fil jahimi mukhallada. Orang jaria sabak ni neraka jahannam mukhallada selama-lamanya. Yukhaffu fil yaumil isnaini. Saben hari Senin paringan siksana kalaban Allah. Anapa mak paringan? Karena bunga lahir kanjing na. Faman dhannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Lamun orang kafir bunga sesaat ning hari Senin paringan seksana ning neraka paringan seksana ning kubur. Faman dhannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Pas berema orang ya engak engko engak kaula engak kapan jenengan sela aba atau het ka Allah sela aba percaya ka Kanjeng Nabi muwahhida aba matena mate iman. Pas bermaah seneng gak kaula sareng panjenengan. Orang kafir bayi bunga lahir Kanjeng Nabi hari Senin Abu Lahab pas selamat dari seksa saben hari Senin karena bunga. Mun pas kaula benempian bunga setiap saat. Famad dhannu bil abdil ladzi kana umruhu. Kalaban kabul sepanjang umurnya selalu bunga dekat Kanjeng Nabi. Berema pas boten kaula sareng panjenengan matena mate tauhid. Bunga ka Kanjeng Nabi sepanjang umur. Seorang perak bunga hari Senin, Senin pas selamat. Mun pas saumurra kita bunga, mudah-mudahan saumurra kita sabe ning rombongan Kanjeng Nabi swargana Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Retu aki moga-moga musalla ben santrena ben reng tuana jakna ke azaim nikah reng tua guru ben murid segitiga emas. Tina pun teka kiai na bejeng tapi embukna tak mendukung, epakna tak mendukung parcoma. Karena 80% kehidupan anak-anak nikah di dalam rumah tangga. Badai musalla paling 10% nah. Napa boleh jana bintara Mas'ud kela munting parlo ekintung benepakna entar ka parlo. Munting bada musik ekintung benembukna ningku musik entar nyawer tay pangaji engkin abutan tengku nang senenganna engki mun abareng ban musik abareng ban artis apagi apolong bareng artis enga olak bulu aliuk-liuk ku laku pagi aliuk-liuk ki ya letuk bemawon nikah berarti kaulah harus mengakhiri karena pun letuk setong sebagai tembakan peringatan mungkin itrosaki nikah dekian benih peluru karet tapi peluru tembaga setembus ka kaula letuk pun tembakan peringatan kaula nyuna maaf karena kau lagi ingin melanjutkan dekat pengajian berikutnya. Moga-moga pada manfaat dan barokana. Amin Allahumma. Kenapa saya pada Pak Batan kau lepan terbeda manfaatah, Ibu? Kau lepan pan terlanjang umur.
Empian terlajeng umur na banten. Empian lanceng umur kasibian lain na mate. Enda na banten. Umur sebarokah ekiba ibadah daka Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.